Ito na kadagan. Oh, yun. Wow. Wow. Ito na. Kadagan na. Oh. Ito. Ang dami. Marilyn Hernandez is watching. Ang lalaki. Ano, nahulog? Ito, ang tara ba? Ang lalaki. Oh my God. Oh my God. Pa-shout out po from Bacoor. Kid Morwen. Kabahan yun. Hello po, Beth. Villosa. Vilora. Uy, hello po mga Lodi. Rio Nice. Dinero. Laki yan, no? Shout out sa iyo, Evelyn Cabardo. Okay, shout out. Hello po, Rosel Joy Rokiro. Oh, laki-laki oh, tingnan. Grabe. Okay. Rainbow dala. Ang gamit natin, ang laki. Oh. Hi po Kuya Ran from Jam Alba. Hello po, Jam. Nangingisda naman po kami. Idol Ran, shout out from Europe, Italy. By Marlon. Laki. Grabe, laki ah. Sander May, pa-shoutout po, Papa Hunter from Hong Kong. Ingat po kayo palagi. God bless po. Uy, Maria Aiza, pa-shoutout po, watching from Abbas, Saudi. Ang lalaki po ng kuha namin, tingnan nyo. Napunit talaga yan. Sobrang laki. Oh, napunit. Oh my goodness. Oh, thank you sa star, 200 star. Marami. Lauram Jones. Laki oh. Oh, grabe. Napunit talaga nila.